हाथ मारिले आओ मुकेश काकू है ये बा मो बेला बेला हां तो बेला हां ये बांगो अंगुर कर पची जाई पची माने भी भल लागियो ए अंगुर काबा मते चिनी बानो काबा तमर बागरे में तला अरे राधा कृष्ण मंदिर में तमर मोर बागरे में तला धड़िया ना साकी हो हो बड़ी बड़ी गला हो तो हो ना मो पाटू अभास आवर चले हां इले वर्ष होतला हमर प्रवेला मंडल रही नतला अरे हो तो हो बड़ी बड़ी हो तो और मोर हां तारी हां काबा बेला ना अंगुर वो कहां पे पेलो और कहां पे अंगूर और डबल ना और ये केते बड़ा नाच ना हां वो का पे सेव का पे नाशपाती का पे बिचुड़ी का पे कदली आबे भाई नो और का पे टमाटो बड़े अनेक नाच सब सभी माने को पारे मोर एमती गोटे गोटे ना अछि सबु स्वामी आ तोर देगा स्वामी मते जा लागुची गोविंद दास लिखू ना गोविंद दास क्रिश्चियन ऐतिहासिक ऐतिहासिक ओइतिहास क्रिश्चियन ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲ ଏବେ ସେଦିନ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକେଇଲ ବହୁତ ଦିନ କଥା ସକାଳେ ଉଠିଲେ ମୁଁ କହେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବେଲ ତେଣୁ କହ ଏଇ ଟିକେ ମୋଡ଼ି ଦେଲ ମୁଁ କଣ ମୋଡ଼ିନି ହଁ ମୋରି ଇଚ୍ଛା ଟିଫିନ ଖାଇସାରି କହ ଏଇ ଟିକେ ବାସନ ମାଜିଦେଲ ମୁଁ କଣ ମାଜିନି ହଁ ମାଜି ଇଚ୍ଛା ରାତି କଥା କହିଲେ ଲୋକ ଅଛି अरे तू जा करदिलो वाला मु भी सेया करदी ହଁ अरे तू जरा मोड़ी दउतलु ହଁ मु सब दिन चिपी दउतली ମୋର ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସେଇଆ କରିଦି ତମେ କର ଏଥିର ଅସୁବିଧା କଣ ଏସବୁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ଆରେ ଏସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ ତମେ ଦି ଜଣ କୋଉ ଗାଈର ଗୋବର କହିଲ ଦେଖ ସବୁ ସ୍ୱାମୀ କଣ ବେ ଆଉ ତୁ ମୋର ଭାବିଲି ତୁମର ଗୋଟେ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ତୁ ହଉଛି ମୋ ସତ୍ୟବାନ ତୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁଁ ଆପଣ ସୁପର୍ଣ୍ଣିକା ଭଉଣୀ ସାଡୁ ସାଡୁ କଥା ମୁଁ ମାରିଲା ନା କଣ ମୁଁ ଭାଇ ଏ ଭଲ ଆଉ କଣ ଇଏ କୋଉ ମତେ କହିବାର ନା ଏ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାଉନି ଆଉ ମୁଁ କିଏ ତୁ ହଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସାନ ମାନେ ସ୍ମଲ୍ ସ୍ୱାମୀ ଛୁଆ ପୁଅ এক নম্বর স্বামী পুলিশ বালাকে বাহিরি গভর্নমেন্ট চাকরি করিদিলা মানে করতে ভাবিଥିଲି লাঞ্চ পঞ্চ পুणे আনি ସୁନା ପୁଣି ସଜେଇ ଦବ ହେଲେ ଲାଞ୍ଚ ତ ଦୂରର କଥା ମାସ ଶେଷକୁ ଦରମା ପଇସା ଘର ସେଟା ତତେ ଛାଡି ମୁଁ 2 ନମ୍ବରକୁ ଧରିବି ଆରେ ବଡ ଲୁକିଆ 3 ଟ୍ରକ 6 କାର ସାଇକେଲ ପୁରା ବାର ଆରେ କଣ ଚୁଆଡେ ଗଲେ କାଲି ଚলে ମୋ ନାଇ ଏତେ ଗାଡି ମଟର ଥିଲା ଗାଡି ନେଇ ପାରିଲାନି ଚାଲି ଚାଲି ଗଲ ସେଗୁଡାକ ଚଳନ ନଥିଲା ଆଉ ସେଗୁଡାକ ସବୁ କବାଡିଆ ଥିଲା बढ़िया ଲମ୍ବା ଲୁହା ଖାତା ଟିଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଦଳ ବଦଳ କରି କନ୍ଦମୂଳ ରଖିବ अरे काबड़िया केजी ना टंगा लुआ काबड़िया का आउ 3 नंबर टा 2 नंबरी बड़ा बजारी पुलिस को बांधले जे और शुक्लाटा काई रहबी से ताको छाडी 4 5 6 नंबर को धर भाभी से किछ पड़े पड़े छोड़ी अरे के काम किलो हमरे सब शुक्ला का खा पहुंचू से ताको छाडी वो 7 नंबर को धर भारी बड़ लुकिया घर टका पैसा तमे किछि बा खबर भाभी से किछ झड़ेबी एले के गाड़ी दिलो मां से को किस्ती ग्रुप करे किडी दिले किस्ती वाला ग्रुप वाला से पहुंचे जे मुगला सेठी अछि मैं चप्पड़ मारी आ तापरे मो 8 नंबर को धर माने तत्ते भाभी कोदन गाजले जे पळा रखि देबो एला के जानथिला मा इंजीनियर आउ तेल ना एतिरे पळा सुखी जाई से तत्ते छडी नेबे 9 नंबर लाइन रे चस मोए साई मुंडली मांगी तो ए मु ऑन 8 वर्ष कते पाई जवाले कते मु छाड़ी बिनी ऑन काते मु चुची हैला हाय ଚାଲେ ତୁ ବେଲ ପଣା କରିକି ପିଇବି ओए ओ जूनियर मोए सीनियर मो अधिकार ସିନିୟର ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି ଜୁନିୟର ଫ୍ରେଶ बुढ़ा लागे मो सहित ला सुना हाँ ମୁଁ ତମ
କଥା କଣ କି ମୁଁ ଯୋଉ 9 ନମ୍ବରକୁ ଧରିଥିଲି ସେ ମତେ ଗୋଟାଇ ଦେଇଥିଲା ନବ ବୋଲି ରକ୍ଷା দিয়ে ଦଉନି ଖାଲି ତ ମାଗୁଛି ଏ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଆରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟା ମୁଁ ଦେଇ ଦେବି 10,000 ଗୋଟେ ମାନେ ହଜାର ନୁହଁ ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ଲକ୍ଷେ ଆମ 3 ମାସର ଦରମା ବେ ବିଡି କରି छोट लोग पुलिस आ गया छोट लोग ए किए कौन दवा मते तो फोन पे नंबर दियो मु 3-4 लक्ष पठेबी स्किन सो चुआसा तार मतो साथे रामपुर चाटी खाऊ कोन कोन सीन आरो मतो से तो जाके ए अंगो ता अकाउंट नंबर ना दियो मु खाली तो नंबर पुरे देबी दिया राजमन कारो अकाउंट नंबर के पैसा पठो तू राजी हां ये से गाड़ी तबे बहुत